Before the sun rises, while the world's still asleep, there are people who are already awake. They are not the heroes in books. They have no superpowers or magic. But they are the people who feeds us. They are the farmers. Their hands, rough and callous, tells a long story of perseverance and endurance. A history each in every grain of rice, in every product of their labor. A history that we often forget amidst our comfortable city lives. Their story is not just about farming. It is about hope, perseverance, and love for the land. It is about struggle for survival, for the future of their families, and for all of us. Join us on this journey in discovering the lives of farmers, the people who feeds our nation. Let us learn about their stories, their challenges, and their triumphs. This is the story of our food. This is the story of our lives. Ang ang kuan Silvano Biliga. Silvano Biliga. Edad mo tayo? Si tintan ako. Tinda Tagasa. Kagalong na ra. Lima. So, next is kuan. Pila edad nimo nagsugod og kanang pamasak? katog ko na oy. Mo ko nagibuyak mga bata. Mga pila edad tayo? Mga exact nga edad. Hay. Exact ni mga edad nga nagsugod og pamasak. Mga to, mga kapig 20. Tate Silvano has been a farmer since he was 20 years old. Now, at 70, he still tends to the land with the same white strength. 5 decades of sweat, patience, and deep love for the soil. For Tatay, farming isn't just a job, it's a way of life. While the world continues to change, Tatay remains steady, devoted, and a true hero of their field. This is where he started, and this is where he chose to stay. For the land, for his family, for the future. Nakakaanak ko, dahil pila mo anak? Kaduha na mo ko ninyo. Ay, kadua ka namin niyo. So, pila ka ba ko mo anak sa kuan? Kuan sa una duha. Mm. Karon upat man. Nya, naman kay kuan diri tayo no, kanang po kay yuta diri Ha. Kuan ba kanang imo bang imana ng mga kuan dira yuta sa imong mga anak? Hay. Imong kuan sila ikabilin sila or ipamana sila ha. Ibilin ginaw kuan kay maguma sila. Gusto nimo nga kanang sila po'y mulihok ana. Ang butang gusto ko pero kama sa Manila may sila trabaho. Kisa na day kauban mo diri atay. Akong asawa karon. Kamo ra duha. May mga bata na ko karon. Okay. Para sa imuha, importante ba ang papel sa mga kuan kanang magsasaka sa ato ang kuan society sa atong lipunan? Nasod. Sa atong nasod. Importante gyud kay mama ang kabuhian sa mga tao. Unsa nga na ba kay mga problema nga imong na kuan na dawat as a farmers kanang mga problema bitaw tay nga imong nagian As a farmer. as a farmers isa may mga problema diri Kanang mapilyur ka, mapilyur. Problema ang gyud kay utang ko. Rice farmers face many challenges every day, from unpredictable weather like droughts and floods to rising costs of seeds, fertilizers, and fuel. Many struggles with low buy-in prices for the rice. While market prices keeps going up, they also deal with pests, crop disease, and lack of access to modern machines. On top of that, some farmers have limited support, small land areas, or no insurance during crop failures. Despite these hardships, they continue to work, so we never go hungry. Sakto ra ba na tayong imong sweldo sa kanang inyong pamalit sa inyong mga pang-adlaw-adlaw nga kinahanglan? Ako ang go pero batito lang. Sa aside sa kaning panglasaktay na kailaing kabisihan nga trabaho or kinira gyud. Buboy mo. Baboy, ana po kay baboy. Yeah. Unsa ni kadako ning yuta nga imong panuntay, imong gina-maintain? Kuan. Duha ka hektarya. Yang imuhang Pero yuta. katag-katag lang. Yang Katag mo. imuhang yuta dira ang imong gyud. Ang porto mo na.
Pero sa last nimong ani diri atay. Paano? Sa mga buwan. Katungkuan. Kasi iniro man sila to. Basta kay nandaro naguriro karon. Ya, kumusta man tong ani ato tay? Daghan Amra pinaka sako. minus doon. Ano mas lang. Minus karon. Unsa nga buwan ka kanang kadalasan kuan, harvest ani? Manay gyud. Pila gini ka buwan mag-harvestan? Tulo ka pit. Unsa man ang buwan? Kuan nga harvest gyud mo katanong ko ng buwana. Karong Hunyo. Kuan. September gyud eh. September. Oh. Harvest. Nya, gagamit kag kuan tay kang mga makina or mano-mano lang ka diri ah. Kari mag harvest di ay. Makina man gyud. Makina. Nya. Turtol ano, daro. Pero di man ko may musuol. Tagiyaman. Turtle. Pag mag-turtle ka tayo, ikaw racer na kay kauban diri. Suhol man. Suhol man. Suhol. Pakya mo na siguro. Oo. Kanang inektarya ba? Pilay ilang pangayo. Pero di man ko may musuol. Tagiyang ginamaskan. Kining pagbago-bago sa kanang panahon kaya mauwan, mainit, nakapekto ba na sa inyo o ka nang diri sa basak? Kasi may mga Sa tao mo. challenges. Sa tao mapiktuhan yun kay hindi ka masilong. Nang diri sa basak tay, kay kanang mauwan ra, nya moinit dayon, di ba madaot ang mga kuan ana? Adi man bon. Sa init na sila mo ano. Sa init. Kay Pag kuwan, ulan tulad. pag ang kusog bulan, Kuan, depende po na bago pa kang tinanong, marami. Sige na. Man. Ano tayo ka nang katong sa ano say mas better na pananom sa mas maayo na ano hindi mas maayo na ano the way na pananom tayo yung kanang sa una o yung karon na naanay mga makinarya. Karon ta kay dali na ban, di ka mahago. Ka sa unang panahon kabaw baya. Laro ano bitang mag-harvest na mo kanang sa abot. pinaman. Kuan, dato man ron. Barato rin. Dato ang humay. Pila po tayo. Kuan. Tuski. Sabi po ni Senior Executive Director Jason Kainglet sa kanilang panayam sa Super Radio DZBB, mataas na presyo at hindi supply ang problema sa bigas. Mas mataas na nga anya ang presyo ng imported na bigas, bakit pa raw ipipilit na mag-angkat? Farmers sell their rice for as low as 14 pesos per kilo. Yet, by the time it reaches the market, the price has doubled or even tripled. They plant the rice, they carry the weight, but they earn the less. How can the hands that feed us be the ones that go hungry? Minta man po. Taon man po. Taon lang. Because of farming, Tatay Silvano had just enough to put food on the table each day. Never too much, but always enough. He never complained, he just worked. Pag mag-setting, ano ganit tayo? Kanang, okay ra sa inyo karon na kanang nagistira or mas luto ito sa unang manumano. Kanang, so kung dili lang sa kanang padalian mo magbase. Kuan. Pinta sa una kay kuaman kanang makapangani man ang tao. Kasi dito po, Nag-istir naman. Dali noon ron. Back then, a successful rice harvest brought more than food. It brought income, opportunity, and hope for families. Kaya kayo mo anak sa isa Oo. Duha sa isa. Duha raman. Ay, duha rin imo anak dyan. Nakay apo. Ana Wala diri ah. ato pa nila. Yung magunsa naman karon tayo nga init tayo. Sa tampong. Basta kan ni mo kuan bang tubig ba? pwede na ka na mabigyan ng nakaitrabaho ng tayo. Oo, ito kato. Nilapin mo ko na. Ang ganda. Sige na. Hindi mo subay lang mga pilapit kaya ana naman kung nasilid. Farming, Tatay Silvano was able to send all of his children to school. Each bring a prize helped build their dreams.
He may not have finished school himself, but he made sure all his children did. He didn't ask for much, just a simple life, and the joy of seeing his family rise above the hardships he once knew. Tatay Silvano didn't wear a suit. He didn't work in an office, but every day he showed up under the sun, in the rain, in silence. He willed his family's future with nothing but his bare hands, a strong back, and an unbreakable heart. Behind every grain of rice in his sacrifice, behind every child he raised in his unwavering belief, the true hard work, even the simplest life can become meaningful. Tatay Silvano didn't just feed his family, he helped feed a nation. This is not just a story, this is a story of all farmers. They are not the heroes we read in books, they are the heroes that we rely on every single day.